बहुत सुंदर भाव बेसी सुखी गले टाण हो साइड रे मारदेबा तापर आराम रे देखु सुंदर भाव रहा। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता, मो चैनल मल्टीपर्पस ओडिया ब्लॉग का आपको बहुत बहुत स्वागत। दी तीनोटी आंब बहुत जोर पाचि जाइए जोटा कि काटिले से रस गुड़िक बोहीज पाचि आंबर मु भाविली आंब सड़ा करी। चलतु आज से आंब सड़ार रेसिपीटी आपन सागे शेयर करी। आंब सड़ा बाहर किणिले बहुत माने भल लगे, असना लगे, जोटा कि हाइजेनिक है नथिबो, भल लगे खाइबा को किणिकी। चलतु आज से आंब सड़ार रेसिपीटी करवा एवं आंब सड़ा केमिति हेउची ताकू देखिबा। ता पूर्व जदि मो चैनल को मो वीडियो को नुआ आछन ताले सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करबा को भूलिबेनी एवं साइड थे बेल टी को क्लिक करबे सब नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचबो। चलतु आज से साधा आंब सड़ा एवं मसला वाला आंब सड़ार रेसिपीटी करबा एवं केमिति हेउची देखि। आंब सड़ा जोटा कि बहुत टेस्टी, बहुत भल लगे। दुई प्रकार करिया, गोटे साधा आंब सड़ा करबा, गोटे मसला वाला आंब सड़ा करबा। बैगन पल्लेर आंब निजे ए तीनोटी आंब नेकरी आंब गुड़िक चलते आंब गुड़िक काटिबा एवं तार पल गुड़िक बाहर करदेबा। आंब गुड़िक काटि नेबा। देखंतु तार चोपा गुड़िक छड़ेबा एवं आंबर रस गुड़िक बाहर करबा। तीनोटी आंबर मुझे रस बाहर करदेली। मुझे कही रखी जे आंब गुड़िक जब भल भाव में पाचि ताहले आमर आंब सड़ाटी बहुत भल हम। तेणु आप बहुत पाचि छुरी द्वारा हो कि चामच द्वारा हो कि हाथ में हो जो रस गुड़िक बाहर करेंगे ताकू आम ग्राइंडिंग करवा कि बहुत भल पाचिले आंब सड़ाटी बहुत टेस्टी हुए। तो यहीपरि भाव में आम आंब गुड़िक रस गुड़िक बाहर करदे। एबे चलतु जार रे नबा ग्राइंडिंग करवा। स्मूथ क्रीम पूरा प्लेन भाव में तो पालिश करके ग्राइंडिंग करदे। ग्राइंडिंग करने समय आम टिके नाकू तादे हलदी गुंड पकाइबा एवं ताकू मिसईदेबा। ग्राइंडिंग करवा तार कलर टी भल आसो। एबे ग्राइंडिंग करके आनिबा। देखो ग्राइंडिंग हो गला। यहीपरि भाव में पूरा ग्राइंडिंग कर आम गोटे साइड करवा। एबे तापर एमती प्लेन थाली नवा तादे आम तेल ब्रश द्वारा देखो रिफाइन तेल देकी आम करवा जमती ओषा बाहर आम खाई परिबा। व्रत मानकरे जमती खाई परिबा। देखो रिफाइन तेल हो, आपन चाहिए घी जदि लगे पारे भी घी लगेबे, किंतु सोरिष तेल नुहे, कौन बास्ना तेल नुहे। गोटे साधारे करवा, गोटे मसलारे करवा। से आंबर पेस्ट टी ढालिबा। जमा भी ये मन रखिए आम जमा ए पानी देवानी के भी पानी देवानी ना आंब सड़ाटी खराब हो। स्वाद अनुसार आप चीनी ने। चीनी मुझे गोटे कप रु गोटे गिनारू ए छोट गिना तादेर टिके कम नहीं पकईदे आंबर। कारण आंबर जब चीनी बेसी हम ताहले आंब सड़ाटी टाण हो आम गोलेबा। टिके स्वाद आम ये लुण नवा टेस्टा ठीक आसवाई। तापर आम भल कि मिसेबा और गैस फ्लेम ऑन करवा। गैस को ऑन कर अनवरत आम गोलेबा। भल भाव में एमती गोलेबा। टिके गरम हो गले गैस फ्लेम को आम लो रे रखिबा। लो फ्लेम रे गैस फ्लेम को लो करदेबा। कंटिन्यूअसली गोलेबा। चाहिए तादे गुड़ पकई पारे। आंब सड़ारे गुड़ पकई पारे। गुड़ पकईले आंब सड़ार कलर टी अलग आसो, कलर अधिका आसो। ना चीनी पकईले भी पकई पारे। यहीपरि भाव में कंटिन्यूअसली लो फ्लेम रे गोलेबा। बहलिया हो से पर्यंत आम गोलेबा। मीडियम टू हाई भितर रखा जमी फुटीज बहलिया हो। कलर टी चेंज हो आसला काले हाथ में फुटब। तेणु आम धीरे धीरे जमी सामना को रखिक आम करवा काले फुटब उपरको छिटकुची। तेणु आम देदेबा सामना। देखो यहीपरि भाव में आम करवा। काढ़ा
ଏବେ ଦେଖିବା ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଲେମ୍ବୁକୁ ତାର ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ରସଟି ଏଠି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଭଳି କାମ କରିବ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ବସଢଳଟି ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଫଙ୍ଗସ୍ ହେବନି। ଏଇଟାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଦେଇ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା, ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟିଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବନି, ସେଇଠି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଜମିକି ରହୁଛି। ଏତିକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ରଖିବା ମସଲା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଅଧାରେ ଆମେ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇବା। ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଥାଳିଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ରଖିଛେ, ସେଇ ଥାଳିରେ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଥାଳି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲେନ୍ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା, ଗୋଟେ ହେଲା ମସଲା ବାଲା ଆମ୍ବ ସଢ଼ା। ଆମେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ 2 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଖରା ଶୁଖାନ୍ତୁ କି ଘର ଭିତରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଘରେ ଶୁଖେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ରଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସଢ଼ାଟିକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇବା। ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଉଠେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ମାରିଦେବା ଛୁରୀରେ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଶୁଖିଗଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ରଖିବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ଗଲା ସେଇଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବାଲା ଯେଉଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହେଇକି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା, ଖଟା ମିଠା ରାଗର ଯେଉଁ ମସଲା ବାଲାର ଆମ୍ବ ସଢ଼ାଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଉଠିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଛୁରୀଟି ସାଇଡ଼ରେ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ଆରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, 2 ପଟ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉଠେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଦେବା, ବାହାର କରି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଖରାରେ ରଖିବା। ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଦୋକାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ମୋଡ଼ିକି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ତା ଉପରକୁ ରଖିକି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରିକିରି କାଟିପାରିବେ। 4-5 ଥାଳି କରିଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ।
फ्रेंड्स देखिले तो आंब सड़ा केते टेस्टी देखा जाउची टेस्टी मते हेची मसला वाला हेउ कि बिना मसला वाला हेउ बहुत टेस्टी हेची मु चाकी के देखिची आपनकर आंब टिके सड़ी जाइछि बे आपन जदि तादरे एमती करिवे किछि खराब लागिवनी बहुत टेस्टी लागिवो पाची जाइथिबा आंब रे जदि करिवे वर्ष सारा एमती स्टॉक करके रखि परिवे बहुत टेस्टी पर पाटिरु नाळ होइबो देखिले देखंतु केते बहुत टेस्टी हेची एहीपरि करंतु खांतु एवं खुआंतु मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करबा को भूलिबेनी रहउची जय जगन्नाथ।